বঙ্গে খুব একটা শীত পড়েনি, কলকাতাতেও উত্তরের হাওয়ায় খুব একটা বেশি ধার নেই, কিন্তু বউবাজার থেকে ধর্মতলা যাওয়ার যে রাস্তাটা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভুটান, হিমাচল প্রদেশ, দার্জিলিং, লাদাখ এবং কাশ্মীর একসঙ্গে নেমে গিয়েছে। তারা পসরা সাজিয়েছেন তাদের উলের পোশাকের, চাদরের, শালের, যা দেখতে ভিড় করছেন কলকাতাবাসী। ছেলে ক্যালকাটা বয়সে পড়ে, সেখানে তাদের দিয়ে এবার এখানে ফ্রি টাইমটা। দামের দিক থেকে কিরকম? সত্যি কথা বলতে বাঁধা ধরা যে দোকানগুলো সেগুলো পুরোপুরি ফিক্স প্রাইস, মানে 50 রুপিসও কোনো কম নেই। বাট বাইরের যে দোকানগুলো সেগুলো মোটামুটি বার্গেনিং করা যায়। এটা জিনিসপত্রের কোয়ালিটি ঠিক কিরকম? বেস্ট। हम हिमाचल से हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। क्यों कलकत्ता में हर साल आते हैं? अभी ये हमारा रोजी रोटी जैसा है। हम पहले से मम्मी पापा लोग आते हैं, फिर हम लोग आते हैं। कैसे लगता है कलकत्ता? हाँ, अच्छा लगता है, सब बहुत अच्छा है। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास सब है, वुलन का बच्चे से लेके बड़ों तक का सब है। प्राइस का है यहाँ? प्राइस है हमारा फिक्स प्राइस है, रिजनेबल है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। যারা ব্যবসা করতে আসছেন তারা বলছেন কলকাতার কচুরি অনেক ভালো লাগে, কেউ বলছেন কলকাতায় এসে খাচ্ছেন তারা মাছ। हम कश्मीर से है। अभी तो थोड़ा कम है सेल, गर्म है ना, अभी गर्मी है ना, इसी की वजह से अभी हमारे पास शॉल है, कश्मीरी सूट है, कुर्ती है, पैरन है। कलकत्ता का अच्छा क्या लगता है? हमको कलकत्ते का सबसे अच्छा वो कचौरी। I'm from Ladakh, Leh Ladakh से आया हूँ। कलकत्ता का खाना खाए आप? ओबियसली खाया, यहाँ का बंगाली फूड डिश खाया जी, मच्छी बात जी अच्छा लगा क्या सर। वहाँ पे नहीं मिलता ना फिश, यहाँ पे फिश खाता हूँ एक्चुअली मैक्सिमम। जी सर। সকালের দিকে হালকা হালকা হিমের পরশ, ছাতিমের গন্ধ একটু একটু করে শীত আনছে, কিন্তু এই ভুটানি মার্কেটে কলকাতা থেকে এবং কলকাতার আশেপাশে থেকেও মানুষজন কিন্তু আসছেন। তারা নেড়ে দেখছেন উলের তৈরি কাপড়, নেড়ে দেখছেন শাল। ক্যামেরায় অর্চনের সঙ্গে সুদীপ্ত, নিউজ 18 বাংলা।